हम लोगों में, हम भी सारे शामिल भी हैं। बेईमानी कूट कूट के भरी हुई। अच्छा उसने अपने इतनी बड़ी शॉप से ये मैंने सब्ज़ी ली ना, क्या है कि उसने अपने मुंह मांगे दाम लिए, मैंने दे दिए। मैं कहा खैर है, बार्गेनिंग की, लेकिन उसने ये देखें, ये मैंने उतारी हैं सारी ना साइडों से, ठीक है। तो बंदा करे तो करे क्या। ये देखें, मैंने कहा था खूबसूरत है, ऐसे रखी थी ना, ऐसे ऐसे रखी थी, इधर से मैंने देखी ही नहीं। मैंने कहा चलो डाल दो, मैंने नहीं पकड़ी। ये भी देखें, तो बंदा करे तो अब करे क्या। शुक्र है ये साफ़ है, हैं। और ये इतनी बड़ी सदर में शॉप है, मैंने जिधर से लिए हैं, तोरी अच्छी हैं। ये भी यानी कि रेट में बाहर कम है, उन्होंने रेट ज़्यादा लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चीज़ तो अच्छी मिल रही है। गोभी ली, ये लिया, शिमला मिर्च ली, घिया तोरी, पुदीना, सैलड पत्ता, और निकला देखें क्या है। ये इतना ज़्यादा सैलड पत्ता ख़राब निकला है, ये देखें, इतना साफ़ सुथरा। मैंने इसको कहा था डालो, लेकिन नहीं। ये देखें धनिया, शुक्र है ये साफ़ निकली, बाकी ये सारी ख़राब है। अभी मैं निकाल रही हूँ। तो बंदा करे तो करे क्या, बस यही मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि अल्लाह ताला बस हमें हिदायत फरमा, ताकि हमें पता चले जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, ठीक है। तो फिर ऐसे ही है ना। अब एक बंदा वो मुंह मांगे दाम ले रहा, चीज़ तो भाई अच्छी दे दे तू। हाँ ये तुम्हारे पास ख़राब है, किसी को बता के दो। जैसे हमारी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, बेचारे कुछ मजबूर लोग भी आते हैं जिनसे पैसे मैं नहीं भी लेती। अच्छा कुछ ऐसे आते हैं जिनको मुझे पता होता है कि पैसे दे सकते हैं, उनको मैं देती हूँ। और जिनको वो चीज़ है एक कि वो कम पैसे दे सकते हैं, ठीक है, वो लोग मुझे कहते हैं बाजी हमने कुछ सदका खैरात नहीं लेनी, हमें आपने पैसों को दी। पैंट शर्ट्स हमारी फैक्ट्री में माशाल्लाह बनती, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है जी। अच्छा उसमें क्या होता है, जो महंगी पैंट है ना, उसमें कोई टुक शुक होता है ना। अब जैसे मैंने बड़े बड़े ब्रांड भी देखा है, एक मेरे भांजे ने पैंट ली थी, उसमें टैग लगे हुए थे। मुझे कहता आंटी देखें डिज़ाइन है, मैं कहा ये डिज़ाइन नहीं मुझे दो। मैंने उल्टे करके देखा, उसमें इतने टुक थे। वो पैंट पता नहीं हज़ारों में थी, 4,000 की या 3,000 की थी, ठीक है। ब्रांड था कोई, वहीं से ली, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, मुझे अभी भी याद है। अच्छा वो बड़ा खुश, मैंने जब उसको उल्टा कर दिखाया, बीच में सुराख थे, तो ये बेईमानी है। अच्छा मैंने जब पैंट शर्ट देनी होती है, जो सुराख है टैग में लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ वो खुद मैं लगा लेती हूँ या किसी को कह के लगवा लिया। तो मैं उनको कहती हूँ भाई देखें यहाँ पे ये चीज़ ना ख़राब है, मैंने टैग लगाया, आपका बुरा नहीं लगेगा, फैशन ही लगेगा, लेकिन बताना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे 200-150 कम ले रही हूँ तो इसकी वजह से ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने अच्छी चीज़ देनी तो उसके दाम अलग हैं, बंदा बता के क्यों ना करे। तो आपके कारोबार में वसअत होगी, बरकत होगी, खैर होगी, है उस वो हक हलाल की कमाई होगी। अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने बेशक जितना भी दिया है, मेरे मालिक ने बहुत मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन क्या है, तसल्ली है, दिल को सुकून है कि हक हलाल की कमाई है, ठीक है। हक हलाल का खाना आजकल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, लेकिन अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि हक हलाल की कमाई में खैर और बरकत है। बच्चे भी तभी नेक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मैं माफ़ी मांगती हूँ हर चीज़ की कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे बड़ा अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने नेक, इतने अच्छे, इतनी इज़्ज़त करने, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे इतनी इज़्ज़त करते हैं हर किसी की। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह, मैं वैसे तो मैं किसी की बुराई करती नहीं, करनी चलो एक बात कर भी दी ना, मेरे बच्चे कहते मम्मा जी आप ना करें, बुराई है मम्मा ना। माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने समझदार, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, अल्लाह पाक सबके बच्चों पे अपनी रहमत करे हैं। तो कहने का मकसद है कि हक हलाल की कमाई का ना ये नतीजा मिलता है। अच्छा जो लोग हमें कह रहे हैं ना आप घर से बेकार हो गए, अपना घर सेल हमने कर दिया, हम रेंट पे हैं फ़िलहाल, अल्लाह ताला ये भी बड़ी जल्दी दूर कर देगा इंशाल्लाह। और वो कहते हैं हम खुश हैं, आपका घर सेल हुआ, हम खुश हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, ठीक है। लेकिन मेरे मालिक की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। उसने मुझे फ़र्श से उठा के अर्श पे रखा था, अभी मैं अर्श पे ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی انسان میں ہو جاتی ہے، کوئی میں نے گناہ کیا ہوگا، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں بھئی ہم غلطیوں کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر تسلیم کر رہا ہے نا کوئی بندہ کہ میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، ضرور کی ہوگی، اللہ بس جانے انجانے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ پاک دینے میں بھی قادر ہے، لینے میں بھی قادر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ پاک سب کو اپنی جناب سے دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، رب اشرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے اللہ پاک جو بے گھر ہیں سب کو اپنا گھر دے، جو بے روزگار ہیں اس کو روزگار دے، اتنا دے کسی کا محتاج نہ کر، جو تانے مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، اللہ نے بڑا دینا ہے، انشاءاللہ بڑا دینا ہے، اللہ پاک سب کو اپنی جناب سے دے بس، کیونکہ لوگ دے کے نا تانا مارتے ہیں، وہ میرا مالک ہے نا بڑا دیتا ہے لیکن تانا نہیں مارتا، وہ کہتے ہیں، سونا رب کہتے ہیں کہ میرے سے اور مانگ میرے بندے، میں تو اللہ کا اتنا احسان، میں ایک چیز مانگوں مجھے 4 ملتی ہیں، اللہ کا کرم ہے، ایمان ہے نا، الحمدللہ میرے مالک سے ایک مانگو 10 ملتی ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے جو ہمیں ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک اپنے حفظ ایمان میں سب کو رکھے جی، ٹھیک ہے، اللہ پاک صرف اپنا محتاج کر، کسی کا محتاج نہ کرنا، یہ دنیا نا ایک روٹی کھلا کے بھی تانا مار دیتی ہے، تو نعوذ باللہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے تھے آپ کا گھر سے ہی لوگ ہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور خوش رکھے، اللہ نے جب مجھے دینا ہے نا تب بھی میرے رب نے دینا ہے، الحمدللہ وہ دینے بھی قادر ہے، وہ دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں نے کیا دکھانا، میرا مالک دیکھتا رہے گا مجھے، میں اس کو دے کے خوش ہوتی رہوں گی، میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، اللہ نے مجھے نیک اولاد دی، تندرست اولاد دی ماشاءاللہ، اللہ پاک میاں کو صحت دے، تندرست دے، اور وہ دیکھیں ہم حق حلال کی روزی کھا رہے ہیں نا، یہ بڑی خوشی ہے، حق حلال کا رزق کھانا آج کل کے دور میں کسی کے بس کی بات ہے، اللہ کا یہ کرم ہے، ہم حق حلال کی کھاتے ہیں، لوگوں کی طرح حرام کی نہیں کھاتے، بڑا کرم ہے میرے مالک کا، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میرے بچے کے نا، یہ ابو جان لے آئے ہیں، چھوٹے ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہی تھی نا، رات کو لے کے آئے پنڈی سے، تو میں دیکھ رہی تھی سارے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے کہا اب نا ان کو مینجمنٹ کر کے دیا کروں گی، اس کی نا میئرمنٹ کر کے دیا کروں گی کہ یہ اتنا سائز ہے بچے میرے کا، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اوکے بائے بائے، اللہ حافظ۔